আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা মোহাম্মদের গোনা জামে মসজিদের ওজুখানাটা তৈরি করার জন্য চলে যাচ্ছি। তো আমার সাথে আছে আমার তিনজন প্রতিনিধি এবং একজন বোরিং মিস্ত্রি। তো এখন আমরা গ্রাম থেকে একটু দূরে মানে হেঁটে হেঁটে যাওয়ার আগে আর কি চাইতেছি এখন। বোরিং করার সময় এই যে লোহার নলের প্রয়োজন। তো তাদের গ্রাম থেকে মানে যে মসজিদের মধ্যে আমরা কাজ করতেছি ওই মসজিদের কমিটিরা কয়েকজন ফুলাফান ফাটাইছিল। ফাটানোর পর মানে আমরা তাদেরকে এই লোহার পাইপগুলো দিয়েছি। তো আমরা এখন জায়গার মধ্যে চলে আসলাম। দেখেন মসজিদ হলো এটা, আর জায়গাটাও তো দেখছেন মনে হয়। ওজুখানা যেখানে হবে জায়গাটা হলো এটা, মানে এই স্থানে হবে, এই জায়গাতে ওজুখানাটা হবে। তো সবাই দাঁড়িয়ে আছে, তো এখানে মূলত ওজুখানাটা হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতে আজকে আমরা কাজটা শুরু করে দিয়েছি, ওজুখানার কাজ। তো এই মসজিদের জন্য इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सरापा फक्र हूँ इज्जो नदामत साथ लाया हूँ इलाही तेरी चौखट पर এটা এখন বোরিং করার জন্য করতেছে। এখন বোরিং এর কাজ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। इज्जो नदामत साथ लाया हूँ भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सकूने कल्ब की दौलत हवस की भींट चढ़ा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों सिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से
कायनाते कल्ब अफसुरदा इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ, আমাদের কাজ আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়ে গেছে। এখন কাজ চলতেছে প্রায় এখন 80 ফুটের মতো গেছে আর কি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো পানি পাওয়া গেছে। अपनी रूह से आही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बो हाली तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली ये तेरा घर है तेरे मेहर का दरबार है मौला सरापा नूर है एक मोहब्बते अनवार है मौला तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ जुबां घर के न